नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेल्वे मंत्रालयाच्या 2 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग ह्या वर्सा जुलैत कुटुंब निवृत्ती वेतनधारक आनी अतिज्येष्ठ निवृत्ती वेतनधारकाच्या कागाळींचें निवारण करपाक म्हयनोभर चलपी विशेष मोहीम 2.0 सुरू करतले. तात्काळ तिकिटां निश्पक्ष आनी पारदर्शक तरेन मेळची आनी खऱ्या प्रवाशांचे हित सांबाळपाक भारतीय रेल्वेन तात्काळ तिकीट बुकींग प्रणालीत म्हत्वाचे बदल जाहीर केल्यात. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, कोकण, गोंय, केरळ, माहे, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल हांगा व्हड्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास काडला. आयसीसी वर्ल्ड कसोटी वस्तादपण फायनलींत पयल्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलिया आड 4 धांवड्यो करून वट्टत 43 धांवड्यो केल्यो. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेल्वे मंत्रालयाच्या 2 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या, जाचो वट्ट 6,405 कोटी रुपया खर्च जातलो. ह्या प्रकल्पांत कोडेर्मा बरकाखाना रेल्वे मार्गाचें दुपदरीकरण करपाक 363 कोटी रुपया आनी बल्लारी चिकजाजू रेल्वे मार्गाचें दुपदरीकरण करपाक 3,342 कोटी रुपया खर्चाची मान्यताय मेळ्ळ्या. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें, कोडरमा बरकाखाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है. इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी. 938 विलेजेस कवर होते हैं और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है. 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा. केंद्र सरकारान सूर्यफूल, सोयाबीन, पाम तेला सयत कच्च्या खाद्यतेलावेला मुळावो सीमाशुल्क 20% वेल्यान 10% उणो केला. हाका लागून कच्च्या आनी शुद्ध केल्ल्या खावपाच्या तेलांतलो आयात करांतलो फरक 8.75% वेल्यान 19.25%चेर पावला. खावपाच्या तेलांचे दर उणे करप, गिरायकांक थाकाय दिवप आनी एकंदर म्हारगायेचेर आळाबंद हाडपाक मदत करप हो ह्या निर्णयाचो हेत आसा, अशें गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां. भारत युरोपीय संघ मुक्त वेपार कबलात 2025 वर्साच्या निमणे मेरेन शक्य आसा, अशें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलां. युरोपियन संघटने कडल्यान आशिल्ल्या संबंदाक भारत व्हड प्राधान्य दिता, जाचो मुक्त वेपार कबलातीची वाटाघाटी आसा, जी खूब बरी प्रगती करीत आसा, अशें तांणी म्हळां. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग ह्या वर्सा जुलैत कुटुंब निवृत्ती वेतनधारक आनी अतिज्येष्ठ निवृत्ती वेतनधारकाच्या कागाळींचें निवारण करपाक म्हयनोभर चलपी विशेष मोहीम 2.0 सुरू करतले. कुटुंब निवृत्ती वेतनधारक आनी अतिज्येष्ठ निवृत्ती वेतनधारकांच्या 2,210 कागाळींचें निवारण करपाक पेन्शन आनी पेन्शनर कल्याण विभाग ही मोहीम सुरू करता. कार्मिक, भौशीक कागाळ आनी निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या पेन्शन सचिवांच्या अध्यक्षतेखाला निवृत्ती वेतनधारकांच्या कागाळींचें निवारण करपी नोडल अधिकाऱ्यांची विशेष मोहीम 2.0 ची सुरळीत आनी अखंड अंमलबजावणी सुनिश्चित करपाक जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांचेर एक पूर्वतयारी बसकाय जाली. त्रिपुरासान काश्मीराक वचपी बीएसएफ कर्मचाऱ्यांक अयोग्य आनी पोरण्यो गाडयो दिल्ल्या बद्दल केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी अधिकाऱ्यांचेर कडक कारवाय केली. अलिपुरद्वार विभागांतल्या 4 अधिकाऱ्यांक तात्काळ निलंबीत केल्यात. निलंबीत अधिकाऱ्यांमदीं ईशान्य सीमावर्ती रेल्वे झोनाच्या अलिपुरद्वार विभागाचे 3 वरिश्ठ विभाग अभियंते आनी कोचिंग डेपो अधिकारी हांचो आस्पाव आसा. वैष्णव हांणी म्हळें की सुरक्षा दळाची प्रतिश्ठा आनी आराम ही सर्वोच्च प्राथमिकता आसा आनी खंयच्याच स्तरार असो निश्काळजीपणा सहन करचे नात. रेल्वे मंत्रालयान पुराय घडणुकेची सविस्तर चवकशी करपाचे आदेशूय दिल्यात. तात्काळ तिकिटां निश्पक्ष आनी पारदर्शक तरेन मेळची आनी खऱ्या प्रवाशांचे हित सांबाळपाक भारतीय रेल्वेन तात्काळ तिकीट बुकींग प्रणालीत म्हत्वाचे बदल जाहीर केल्यात. हे बदल वापरकर्त्याचें प्रमाणीकरण वाडोवपाक आनी येवजणेचो गैरवापर कमी करपाक केल्यात. नवीन तरतुदी प्रमाण ऑनलायन तात्काळ बुकिंगा खातीर 1 जुलय 2025 सावन आयआरसीटीसीच्या अधिकृत वेबसायट आनी मोबायल ॲपा वरवींच बूक केल्लीं तात्काळ तिकिटां फक्त आधारान प्रमाणीत केल्ल्या वापरकर्त्यां खातीर उपलब्ध आसतलीं. ह्या शिवाय 15 जुलय 2025 पासून ऑनलायन केल्ल्या तात्काळ बुकिंगा खातीर आधार आधारीत ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य आसतलें. संगणकीकृत प्रवासी आरक्षण प्रणाली म्हळ्यार PRS कावंटराचेर आनी अधिकृत एजंटा वरवीं बूक केल्ल्या तात्काळ तिकिटांक बुकिंगाच्या वेळार वापरकर्त्यान दिल्ल्या मोबायल नंबराचेर ओटीपी प्रमाणीकरण धाडचें पडटलें. ही तरतूद 15 जुलय 2025 पासून सुरू जातली. क्रिटिकल ओपनिंग कालावधीत व्हड्या प्रमाणात बुकिंग रोखपाक भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत तिकीट एजंटांक बुकिंग विंडोच्या पयल्या 30 मिनटांत ओपनिंग डे तात्काळ बुकिटां बूक करपाची परवानगी दिवचे ना. एसी क्लासीस खातीर हे निर्बंध सकाळी 10 ते 10:30 आनी नॉन एसी क्लासीस खातीर सकाळी 11 ते 11:30 मेरेन लागू आसतले. तात्काळ बुकिंगांत पारदर्शकता सुधारपाक आनी येवजणेचे फायदे खऱ्या अंतीम वापरकर्त्या मेरेन पावतले हाची खात्री करपाक हे बदल लागू केल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी येता मुखावेल्यो खबरो. ज्या संस्थांत विद्यार्थ्यांक अनिवार्य केल्ले रॅगिंग विरोधी उपक्रम आनी अनुपालन उपक्रम सादर केल्ले ना तांकां 30 दिसां भितर एंटी रॅगिंग अनुपालन सादर करपाचें आनी सगळ्या विद्यार्थ्यां कडच्यान ऑनलायन उपक्रम घेवपाचे निर्देश युजीसीन दिल्यात. ह्या संस्थांक कॅम्पसांत रॅगिंग रोखपाक घेतिल्ल्या उपाय येवजण्यांचो व्यापक अहवाल दिवपाक सांगला. युजीसीन अशें शिटकायलां की निर्धारीत वेळेन पालन केलें ना तर नियामक कारवाय जावपाक शकता, जातूंत मान्यताय रद्द करप, युजीसी अनुदान आनी निधी काडून घेवप आस्पावता. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी अधोरेखित केला की जगान हें समजून घेवपाक जाय की भारत आनी पाकिस्ताना मदलो तणाव हो फक्त द्विपक्षीय मुद्दो न्हय तर दहशतवादा बद्दलची जागतीक चिंता आसा आनी हो धोको निमणो हेर जगाक त्रास दितलो. ब्रुसल्सांत एका युरोपियन माध्यमाक दिल्ल्या मुलाखतींत तांणी ओसामा बिन लादेनाचो उगडास करून दिलो आनी पाकिस्तानी शारांत वर्सान वर्सा रावपाक ताका सुरक्षीत कित्याक दिसलें असो प्रस्न केलो. भारत आनी स्विडनान स्वच्छ उर्जा, डिजिटल तंत्रज्ञान, हवामान, भलायकी सेवा आनी जीवन विज्ञान तशेंच विकास ह्या सारक्या क्षेत्रांत सहकार्य घटमूट करपाचेर चर्चा केली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी स्टॉकहोमांत आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार आनी परराष्ट्र वेपार मंत्री बेंजामिन दोसा आनी स्विडनाचे परराष्ट्र वेपार आनी राज्य सचीव हकन जेवरेल हांचे वांगडा बसका घेतली. गोयल हांणी म्हळें की तांणी भारताच्या वाडट्या मुळाव्या सुविधा आनी उत्पादन क्षेत्रांत स्विडीश सहभाग अधिकाधिक जावपाक आमंत्रण केलां. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आनी राष्ट्रीय राजधानीत सुरू आशिल्ल्या विकसीत कृषी संकल्प अभियान अंतर्गत दिल्ली शेतकारां कडेन संवाद साधलो. तांचे भेटी वेळार मंत्र्यांनी शेतकारांक येवपी अनुदाना पासून ते पुरवण साखळी मेरेनच्या समस्यांची दखल घेतली. तांणी शेतकारांक आश्वासन दिलें की तांच्यो समस्या दिल्ली सरकारा मुखार मांडटले आनी केंद्राच्यो सगळ्यो येवजण्यो योग्य रित्या राबोवपाची खात्री करतले. शेती खातीर नवीन तंत्रज्ञान विकसीत करपाक सरकार शेतकार आनी शास्त्रज्ञां वांगडा मुखावेली बसका घेतले अशेंय तांणी सांगलें. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलयसावन सुरू जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत गोंयचे दायज, सुवाती थळाव राखपाच्या धोरणाक मंजुरी मेळ्ळ्या. ह्या धोरणा वरवीं गोंयांतले सुमार 200 दायज, इतिहासीक आनी पुरातत्व म्हत्व आशिल्ल्या सुवातींक आनी थळांक सुरक्षीतताय आनी खासा आरक्षीत सुवात म्हणून दर्जो मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. म्हैसाळ पंचवाडी वाठारांत उदक शुद्धीकरणाच्या 10 MLD उदका प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाचो निर्णय, रान हक्काचे दावे निकालात काडपा खातीर नवो सर्वे नेमपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. हे शिवाय कंत्राटी पद्दतीचेर गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत दोतोरांची भरती, रान खात्या वतीन बोंडला अभयारण्यांत एक पशु वैजकीय दोतोर नेमप, प्रस्तावित युनिटी मॉलाच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिवपाक निर्णय ह्या बसकेंत जाला. And maintenance of the 10 MLD water treatment plant at Maisal Panchwadi ex post facto approval dile. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Appointment of the one post of the veterinary officer on contract basis for the period of 1 year in the forest department for deployment at Bondla Zoo. 5 post of the anesthetic assistant in the department of the anesthesiology in the Goa Medical College and Hospital Bambole. Haja khati sanction dili. 19 vacant post of the medical officer and 4 ENT surgeon on contract basis under the Directorate of Health Services. Initially period of the 1 year until the filling of the post on the regular basis. हे त्यांका आयच्या कॅबिनेटात अप्रूव्हल दिला. Summoning of the Legislative Assembly from 22 जुलै. UPI वेव्हाराचेर वेपारी सवलतीचो दर म्हळ्यार MDR लागू जातलो असो अदमास आनी दावे पुरायपणान फटीचे, निराधार आनी चुकीचे आसात अशें अर्थ मंत्रालयान सांगलां. अशे तरेची निराधार आनी खळबळजनक अदमास आमच्या नागरिकां मदीं गरजे भायर अनिश्चितताय, भय आनी दुबाव निर्माण करतात आनी UPI वरवीं डिजिटल फारीकणी वाडोवपाक सरकार पुरायपणान कटिबद्ध आसा अशें तातूंत म्हळां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, गोंय, कोकण, केरळ, माहे, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल हांगा व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास काडला. केरळ आनी माहेचेर आयज कांय सुवातींनी गडगड मारपाची शक्यताय आसा. अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आनी उत्तराखंडात कांय सुवातींनी गडगड आनी खर वारे मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ICC वर्ल्ड कसोटी वस्तादपण फायनलीत पयल्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलिया आड 4 धांवड्यो करून वट्ट 43 धांवड्यो केल्यो. पयल्या दिसा दमदार खेळा उपरांत दक्षिण आफ्रिकेचो कर्णधार टेम्बा बाउमा आनी डेव्हिड बेडिंगहॅम दुसऱ्या दिसा डाव परतून सुरू करतले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेल्वे मंत्रालयाच्या 2 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. तात्काळ तिकीटा खातीर रेल्वेन बुकींग प्रणालीत म्हत्वाचे बदल जाहीर केल्यात. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, कोकण, गोंय,
केरळ माहे हांगा व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास काडला. आयसीसी वर्ल्ड कसोटी वस्तादपण फायनलींत पयल्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलिया आड 4 धांवड्यो करून वट्ट 43 धांवड्यो केल्ल्यो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकूंक रावात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.